Tuhan, haleluya. Yang belum masuk silakan masuk. Luar biasa. Kita mau sebelum memulai kita mau berdoa bersama-sama, tapi sebelumnya biarkan saya memberi kesempatan jemaat untuk duduk. So, shalom semuanya. Shalom. Saya juga yang online dan onsite semuanya saya shalom dari saya. Mari kita tunduk kepala kita mau sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh beribadah kepada Engkau, kami boleh Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu sebentar lagi Tuhan. Tuhan, ini hati kami membawa kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau yang kuasai setiap hati pikiran kami. Biarlah segala pujian kami, biarlah segala penyembahan kami menjadi rupa yang harum di hadapan Engkau. Sehingga hidup kami tidak akan sama lagi. Hidup kami akan diperbaharui oleh Engkau. Dan hidup kami akan berubah Bapa. Dan kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di sini. Menguasai setiap kami. Dan setiap roh kami dibebaskan. Dan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Sehingga kami akan pulang membawa berkat daripada Engkau. Berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Dan tidak ada kuasa iblis yang sanggup mengalahkan kami. Karena Engkau ada di dalam kami. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Di bulan ini, tahun ini Alive in Character berbicara mengenai display of change, perubahan karakter dalam kehidupan kita. Bahwa anak Tuhan berbeda dengan anak-anak di luar dunia. Bahwa anak Tuhan adalah anak-anak yang selalu girang menghadapi setiap masalah. Mari kita nyanyi bersama-sama. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi katakan oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh sekali lagi, masih kurang girang semuanya, ayo. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, masuki. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Come on, katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, katakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mohon katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab
bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, beri kemuliaan bagi kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, karena sebab Dia yang layak menerima setiap pujian bagi kita. Setiap pujian, hormat bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Sekali lagi katakan, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. kita semua datang Memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang puji Dia. Haleluya, katakan. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersukacita di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas puji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. kita semua datang Memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Haleluya. Amin. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. 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 Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Biar segala yang bernafas. memuji Belum. Masih kurang. Ini masih kaku nih ya, kaku. Oke. Ini tim A, ini tim B. Here is tim A, here is tim B. Es gibt eine Gespräch, ist Mehrheit ist nie immer Gewinner. Hier kann auch. So, wenn ich sage, Preis den Herrn, was sagt A? Halleluja. Und B auch gleiche. Okay, jetzt erstmal Team A. Preis den Herrn.
Tim B? Halo. Tim A normal. Present here? Wah. Tim B? Haleluya. Oke, tim B present here? Haleluya. Biar segala yang bernafas puji namamu Tuhan. Namamu besar, sebab Namamu mulia. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Yesuslah Tuhan, dan Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Sekali lagi katakan, memuji Dia. Haleluya. Udah keringetan? Udah? Belum ya? Saya sih udah. Oke. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Dan Dialah yang layak menerima setiap pujian kita, penganggungan dari kita. Haleluya. Siapkan hati kita. Mari nyanyikan bersama. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa Yang Maha Kuasa, mulia namamu. Sekali lagi katakan, kita, wah, Tuhan adalah Tuhan yang besar. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Yang Maha Kuasa, mulia namamu. Katakan layak, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
layaklah. Layaklah Segala bangsa, benar Tuhan, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami naikkan pujian kami, haleluya. Mari sembah, mari sembah kita, haleluya. Sebab Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau yang layak diagungkan, haleluya. Kau Allah yang kuasa, Allah yang bertata bagi kami, haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan lagi, sebab Kau layak, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Ya Yesus, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Du bist würdig, um geehrt zu werden, Herr. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami mengucap syukur akan hal itu Tuhan. Und wir danken dir dafür. Kami mau berikan hati kami Tuhan sore hari ini Tuhan. Heute Nachmittag möchten wir unser Herz an
dir geben. Kami mau berikan pikiran kami Tuhan. Unsere Gedanken auch, Herr. Kami mau berikan waktu kami Tuhan. Wir möchten unsere Zeit dir geben. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Alle für deine Ehre. Terima kasih Bapa, terima kasih. Danke, Herr. Terima kasih Tuhan, Kau boleh hadir di tempat ini Tuhan. Danke, dass du hier anwesend bist. Sungguh bangga kami punya Allah seperti-Mu, Allah yang hidup di dalam hidup kami. Wir sind so stolz, ein Herr so wie du zu haben. Terima kasih Bapa, terima kasih. Danke, Vater. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan Im Namen mengucap Jesus syukur. Christus beten wir und danken wir. Amin. Amen. So, kita tetap berdiri, kita mau langsung bacakan deklarasi kita bersama-sama dengan anak-anak, dengan keluarga kita. Deklarasi kita. Oke, kita katakan dengan iman, dengan kuat dan gagah kita, supaya deklarasi ini menjadikan hidup dalam hidup kita. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil untuk dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Amin. Yuk saya undang anak-anak sekolah minggu untuk hadir depan. Dan Andreas yang akan berdoa buat Ich stehe auch hin. Astaga. Ja, hallo liebe Kinder. Heute sind da Emma, Daryl, Gaby, Daniel, Joel, Livinia Lorencia, Josephine, Jessica, noch ein Joel und die Lilly. Schön, dass ihr da seid. Wir möchten für euch beten. Gott, du bist innen und außen und um unsere Kinder herum. Gieß über sie deinen Segen aus. Du sollst bei uns wohnen, wir sind dein Haus. Gott, lass unsere Kinder gut behütet sein, innerlich und äußerlich. Lass sie uns mit Liebe und Verstand erziehen. Und weil uns manchmal beides fehlt, schütze sie auch vor unseren Fehlern. Amen. Amin. Ya, saya ucapkan selamat datang dalam rumah Tuhan. Herzlich willkommen im Gotteshaus. Buat kita semuanya yang tempat ini, juga buat ada semua yang ada di online, selamat datang. Für alle, die hier sind und auch die online. Ya, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang mungkin saya sampaikan. Ada satu perbedaan dari gereja kita mulai tahun ini. Es gibt eine Nachrichten, die ich euch mitteilen möchte. Jadi iCare kita saat ini kita sudah nggak lagi dibagi cuma dua kelompok antara iCare Youth dan iCare Family. Unsere iCare ist nicht mehr nur in zwei Gruppen geteilt, also iCare Youth und Family. Tetapi iCare kita akan dijadikan setiap kota demi kota di mana kita tinggal. Sondern es ist dann nach Stadt getrennt. Ya, jadi kita akan ada iCare di kota Mönchengladbach. Wir werden eine iCare in Mönchengladbach haben. Ada di Düsseldorf juga. Eine in Düsseldorf. Dan ada di Ratingen. In Ratingen. Ada di Duisburg-Mulheim. In Duisburg-Mulheim. Di Dortmund. In Dan Dortmund. juga ada di Münster. Und in Münster. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di daerah sekitar di situ bisa langsung menghubungin ketua-ketuanya. Itu Nico yang nanti yang akan di Mönchengladbach. Also Nico ist der Leiter in Mönchengladbach. Citina Andreas nanti yang akan mengkoordinir di tempat Düsseldorf. Citina und Andreas ist die Koordinatoren für Düsseldorf. Ratingen Ibu Lindo. Und in Ratingen Ibu Lindo. Terus di Dimas itu di Mulheim dan Duisburg.
Dimas in Mulheim und Duisburg. Satu lagi Essen juga ada, kita nanti Alex yang akan mengordinir. Und in Essen dann Alex. Dan di Dortmund saya sendiri, dan juga nanti di Münster ada Hendra. In Dortmund ich selbst und in Münster Hendra. Jadi bagi semua yang ada di daerah-daerah situ bisa menghubungin di ketua-ketuanya sehingga kita bisa melakukan iCare bersama-sama di dalam setiap minggunya. Ihr könnt je nachdem, wo euer Wohnort ist, die Koordinatoren dann kontaktieren. Oke, minggu hari ini adalah hari yang khusus di mana kita akan seluruh gereja-gereja IFGF akan berbicara tentang Vision Sunday. Dieser Sonntag ist besonders, weil die IFGF-Kirche werden über Vision Sonntag besprechen. Di mana kita akan memiliki satu tema secara keseluruhan dari tahun 2023 ini, Life in Character. Und das Thema für das Jahr 2023 ist Alive in Character. Kenapa sih kita membutuhkan namanya vision? Warum brauchen wir eine Vision? Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal pasal 19 ayat ke-29 ayat 19 katakan bahwasanya bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum-hukumnya Tuhan. In Sprüche 29 Vers 18 steht, dass wir brauchen alle Vision, besonders die Vision, die von Gott kommen. Die Nation, die keine Leitungen von Gott bekommen, werden im Chaos bleiben. Und sei froh, diejenige, die an Gottes Gesetz folgen. Dan saya mengucap syukur sore hari ini kita semua bisa berkumpul bersama, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di online. Und ich bin froh, dass wir hier zusammen treffen können, sowohl hier vor Ort oder online. Untuk kita mendengarkan satu bimbingan Tuhan, apa sih yang akan kita lakukan, yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan Anda dan saya sepanjang tahun 2023 ini. Um die Nachrichten von Gott zu bekommen, das, was von uns erwartet für das Jahr 2023. Kita tahu kalau tahun 2022 yang lalu kita berbicara tentang Life in Clarity. Im Jahr 2022 haben wir über Life in Clarity. Dan saya berdoa, saya berharap kita semua sudah mendapatkan satu kejelasan apa yang Tuhan inginkan, menjadi satu kejelasan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di tempat ini. Und ich hoffe, dass wir alle haben schon die Klarheit bekommen über das, was Gott von uns möchten. Sehingga pada saat kita memasuki di dalam tahun 2023 ini, kita akan semakin kuat, kita semakin teguh di dalam Dia. So dass wenn wir in diesem Jahr kommen, sind wir stärker in ihm. Dan di dalam tahun 2023 ini kita sudah banyak mendengar dan saya juga sudah banyak sekali menyampaikan bahwasanya menjadi satu tahun yang gelap, menjadi satu tahun yang enggak pasti, menjadi satu tahun yang resesi ekonomi demi ekonomi yang akan terjadi. Und wir haben schon oft gehört, dass das Jahr 2023 ist ein dunkles Jahr, also ein Jahr viele Probleme, besonders im finanziellen Bereich. Tetapi saya sangat yakin dan saya sangat percaya akan Tuhan saya bahwasanya di dalam setiap keadaan yang penuh dengan resesi pun di situ ada satu yang namanya Christ. Aber in alle Situationen es gibt Christus. Di situ ada satu namanya Yesus yang selalu ada karena Dia adalah Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kita. Christus ist immer da, weil Immanuel ist. Karena di situ ada Yesus yang bisa melakukan satu perbuatan yang sangat besar di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Und Jesus kann wunderbare, große Dinge in unserem Leben tun. Mungkin pada saat kita mengalami satu krisis, mungkin iman kita goyah, mungkin kita nggak lagi kuat di dalam Tuhan. Wenn wir in einer Krise sind, vielleicht unser Glauben wackelt und wir sind nicht mehr stark im Gott. Tetapi saya mau katakan Yesus itu ada karena Dia yang bisa melakukan satu kebangkitan rohani di dalam setiap kehidupan Anda dan saya.
aber Jesus kann unsere geistliche, spirituelle Leben erwecken. Mungkin hari-hari ini juga banyak orang yang berpikir, saya nggak ada lagi terobosan demi terobosan, saya nggak akan lagi ada ide demi ide di dalam pekerjaan kita. Wir denken in unserer Arbeit, wir haben keine Durchbrüche mehr gemacht, wir haben zu wenig Ideen gehabt. Tapi dengan Yesus, dia akan bisa melakukan satu terobosan demi terobosan, ide demi ide, sehingga hidup kita, apa yang Tuhan janjikan untuk kita terus naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, itu menjadi kehidupan dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Amin. Aber mit Jesus, wir können Durchbrüche machen, wir bekommen Ideen mit Jesus. Dan di dalam Life in Character tahun ini, kita berbicara bukan hanya tentang satu hal yang tentang perilaku kita atau tentang satu apa yang harus kita lakukan. Im Life in Charakter, es geht nicht nur über das, was wir tun sollen. Tetapi kita mau berbicara lebih lagi yang namanya identitas. Kita mau berbicara tentang jati diri kita. Sondern auch über unsere Identität. Identitas itu sangat penting, teman-teman. Weil es ist sehr wichtig. Tapi sekarang apakah kita bisa mendapatkan satu identitas yang sesuai dengan kebenaran akan firman Tuhan? Können wir eine Identität finden, die wie im Gottes Wort? Kita tahu bahwasanya kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan wajah Tuhan, bukan? Wir wissen, dass wir geschaffen sind im Bild von Gott. Dan inilah menjadi tugas buat Anda dan saya, bagaimana untuk hidup kita memiliki satu identitas sesuai dengan wajahnya Tuhan, sesuai dengan gambarnya Tuhan. Das ist unsere Aufgabe, sodass wir eine Identität haben, die ähnlich, die gleich wie Gottes Abbild ist. Itu semua sudah pasti bukan dengan kuat dan gagah kita sendiri untuk kita bisa melakukan. Um das zu machen, sicherlich, das können wir nicht mit unserer eigenen Kraft machen. Tapi dengan hanya kuasa Tuhan itulah yang bisa memampukan kita untuk mendapatkan identitas ilahi yang Tuhan inginkan. Sondern mit Kraft von Gott. Dan pada saat kita bisa mengerti identitas kita, siapakah diri kita ini, maka ada satu pertumbuhan, ada satu di mana gereja Tuhan akan menjadi sehat. Und nachdem wir verstehen, wer wir sind, was unsere Identität ist, dann können unsere Kirche gesund wachsen. Gereja bukan berbicara tentang gedung gereja yang saat ini kita ada di dalamnya. Die Kirche ist nicht der Ort oder der Platz, wo wir jetzt sind. Tetapi gereja itu adalah kita inilah gereja Tuhan. Sondern wir sind die Kirche. Kita tahu istilah gereja itu asalnya dari ekklesia. Der Begriff Kirche kommt aus dem Wort Ekklesia. Di mana ekklesia berarti adalah kumpulan orang, kumpulan sekelompok orang yang dulunya hidup di dalam kegelapan, dipanggil Tuhan menuju satu terangnya yang ajaib. Dan itu adalah Anda dan saya. Und das bedeutet eine Gruppe von Menschen, die damals in Dunkelheit leben, aber danach folgen die Jesus. Untuk itu gereja sebagai gereja yang sehat, bukan hanya gereja cuman untuk kita berkumpul di dalam setiap hari minggunya. Und eine gesunde Kirche ist nicht nur ein Sammelplatz für uns jeden Sonntag. Kita berkumpul di tempat ini adalah baik, yes, good. Tetapi apa yang harus kita lakukan mulai dari hari Senin sampai Sabtu, itulah yang akan mencerminkan gereja yang sehat tersebut. Also es ist gut, dass wir am Sonntag zur Kirche kommen, aber das, was wir von Montag bis Sonntag machen, das zeigt, was die Bedeutung von Kirche ist. Untuk kita bisa menampilkan satu identitas Kristus yang sebenarnya, itu kita bisa tunjukkan, kita bisa display dari setiap hari Senin sampai Sabtu di dalam kehidupan kita. Um die echte Identität über Christus, sodass wir ihn zeigen können in unserem Leben von Montag bis Sonntag. Dan gereja yang sehat, sesemuanya yang sehat, itu pasti akan menimbulkan satu namanya pertumbuhan yang sehat juga.
Und gesunde Kirche wird auch ein gesundes Wachstum haben. Karena itu saya yakin dan percaya pada saat kitanya semua sehat, semuanya bertumbuh dengan baik, semuanya itu akan menghasilkan buahnya, yaitu sebuah kepemimpinan yang sehat di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Sodass, wenn wir gesund sind, wir können wachsen und wir bringen Früchte in unserem Leben. Kalau kita berbicara tentang leadership, kita berbicara seorang pemimpin, mungkin banyak sekali kita akan bertanya-tanya, ya siapa saya? Gitu. Saya kan nggak perlu memimpin siapa-siapa. Wenn wir über Führung sprechen, vielleicht denken wir, wer bin ich denn? Ich bin niemanden. Tetapi saya mau katakan bahwasanya setiap daripada kita itu diciptakan Tuhan untuk memimpin. Aber jeder von uns wurde von Gott geschaffen, um zu leiten. Para suami-suami memimpin keluarganya, Ehemänner, um seine Familie zu leiten. memimpin di dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Bei der Arbeit. Para ibu memimpin juga untuk mengatur anak-anaknya, mengatur keluarga. Manajer di dalam rumah tangga adalah ibu-ibu. Und Ehefrauen, die leiten auch ihre Haushalt, also die sind die Manager in der Familie. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana untuk kita bisa memimpin diri kita sendiri. Itu adalah bagian tugas kita yang tersulit. Und die schwierigste Aufgabe von uns ist, wie können wir uns selbst leiten? Disitulah kita dibutuhkan yang namanya sehat di dalam memimpin. Und daher brauchen wir diese sogenannte Gesundheit in Führung oder in der Leitung. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana personality kita. Wir sollen schauen, wie ist unsere Persönlichkeit. Bagaimana apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam diri kita itu yang akan kita tunjukkan keluar. Yang seringkali kita sering dengar bahwasanya leading inside out. Also was haben wir in unserem Herz, das zeigen wir nach außen. Das ist das, was man sagen, leading inside out. Kata personality ini berbicara tentang apa yang ada di dalam diri kita, berbicara tentang apa yang akan menjadi dasar akan karakter dan jati diri kita sebenarnya. Und Persönlichkeit ist dann die Grundlage von unserer Identität. Dan untuk mendapatkan semuanya itu firman Tuhan dan yang merupakan satu visi buat gereja Tuhan di IFGF Düsseldorf itu adalah di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 13. Das können wir in 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 13 lesen. Dan ini merupakan satu ayat yang menjadi dasar sepanjang kehidupan kita di dalam tahun 2023 ini. Und es ist dann die Grundlage für uns im Jahr 2023. Yuk kita baca sama-sama ya. Saya sudah siapkan di slide. Kita bisa baca. Lass uns zusammen lesen. Ya. Di sini dikatakan benarlah perkataan ini. Orang yang mengendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri. Ya, ada yang 2 istri? Nggak ada ya. Oh berarti sudah aman di sini. Jadi saya nggak perlu konselingin lagi gitu ya. Ya, yang dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, dan bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat? Kalau saya mengambil istilah dari Pastor Jimmy, dia katakan, kalau semuanya itu belum terjadi di dalam kehidupan keluarga kita sendiri, kita nggak perlu deh mengekspor buat orang lain. Also wenn wir unsere eigene Familie noch nicht leiten können, also wir müssten dann auch nicht jemanden anders leiten.
Semuanya itu harus terjadi di dalam keluarga kita sendiri. Es muss zuerst in unserer eigenen Familie stattfinden. Barulah kita mau transport, mau kasihkan kepada orang lain. Und erst danach können wir weitergeben. Selanjutnya di ayat ke-6 di sini dikatakan, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat. Orang itu digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken, haruslah orang yang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya yang baik. Dan disinilah tujuannya. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Dan saya berdoa biarlah ayat ini menjadi satu dasar yang untuk membangun identitas kita, yaitu identitas ilahi di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Und ich bete, dass diese Bibelverse eine Grundlage für unsere Leben. Tetapi banyak orang nggak mau membicarakan ayat ini. Aber es gibt viele Leute, die nicht gerne über diese Verse sprechen. Banyak orang sungkan untuk membicarakan ayat ini. Viele schämt sich, darüber zu sprechen. Karena mereka akan berpikir, wah orang Kristen itu bisanya cuman menghakimi. Weil die denken, die Christen können nur verurteilen. Atau orang Kristen senangnya cuman mau mengintimidasi orang. Oder möchte nur jemanden beschuldigen. Tapi saya mau katakan di sini sore hari ini bahwasanya ayat ini jangan salah pikirkan, tetapi ayat ini adalah buat kita diri sendiri. Aber ich wollte, dass wir alle denken, dass diese Bibelverse ist für uns selbst. Ayat ini bukan untuk orang lain, ayat ini adalah pada saat kita membacanya, ayat ini adalah untuk kita. Es ist nicht für andere Leute, sondern wenn wir das lesen, diese Bibelverse sind für uns. Itu juga termasuk buat diri saya sendiri, bagaimana hari-hari ini yang harus saya pertanggungjawabkan, harus saya pelajari yang akan firman ini. Itu adalah juga berbicara buat diri saya sendiri. Und mir genauso, das spricht auch über mich selbst. Jadi ayat ini berbicara tentang satu kualitas, satu standar yang Tuhan sudah tetapkan buat kita semuanya. Also der Vers spricht über eine Qualität, einen Standard, was Gott für uns schon festgelegt hat. Terutama buat standar bagaimana untuk kita bisa melayani di dalam keluarga kita. Besonders über wie wir in unserer Familie dienen können. Kita bisa melayani buat tetangga-tetangga kita di seluruh apapun yang dimanapun kita berada. Unsere Nachbarn, egal wo wir sind. Kita bisa melayani pada saat kita ada di studi di tempat kampus-kampus kita mungkin. Wir können dienen, wenn wir studieren an der Uni. Di dalam pekerjaan kita. Bei der Arbeit. Yang kita harus bawa setiap hari Senin sampai Sabtu. Di dalam setiap kehidupan kita mau cerminkan standar kualitas dari Tuhan yang Tuhan sudah inginkan. Von Montag bis Samstag, wir möchten spiegeln über das, was wir von Gott schon gelernt haben. Pada saat saya merenungkan ayat ini di bulan November yang lalu, als ich über diese Bibelverse im November darüber nachdenken, saya mencoba mengertiin
bagaimana sih, kenapa sih Rasul Paulus sampai menuliskan ayat ini? Ich habe versucht zu verstehen, warum oder wie könnte der Apostel Paulus über diese Bibelverse schreiben. Saya mencoba membayangkan apa sih yang benar-benar terjadi pada saat zaman itu. Was hat denn an der Zeit stattgefunden? Dan yang saya dapatkan bahwasanya di dalam 1 Timotius ayat 3 ayat 1 sampai 13 di sini itu berbicara bagaimana kebenaran akan Tuhan itu dibandingkan dengan kebenaran dunia. Und es ist dann, was hier geschrieben ist ein Vergleich zwischen die Wahrheit von Gott mit der Wahrheit von der Welt. Karena pada saat Timotius itu hidup di daerah Asia kecil, Denn als Timotheus in diese kleine Asien wohnte, di mana kehidupan orang-orang pada zaman itu sudah berbaur, bercampur antara orang-orang non-Yahudi dengan orang-orang Yahudi. also die Juden und Non-Juden haben sich vermischt. Mereka sudah beranggapan bahwasanya apa yang sudah terjadi di dalam masyarakat, contohnya mereka sudah mengenal dewa-dewa mereka, mereka menyembah dewa-dewa mereka, itu adalah satu hal yang lumrah. Und einige Sachen, was Menschen dann normalerweise tun, zum Beispiel die Götter anzubeten, das sind normale Sachen oder übliche Sachen. Untuk hidup dengan mengawinkan dan saling mengawinkan, untuk memiliki keluarga yang kita kenal kata-katanya hari-hari ini poligami, itu sudah dikenal pada zaman itu. Und sogar Polygamie wurde schon an der Zeit, war schon da. Itu merupakan hal yang biasa, itu yang normal di mata masyarakat pada hari-hari itu. Und das war an der Zeit normal für die Menschen. Jadi coba waktu itu saya pikirkan bagaimana rusaknya moral dari personality dari orang-orang pada hari itu. Und ich kann mich vorstellen, wie schlimm die Persönlichkeit von der Menschen an der Zeit. Mereka sudah nggak kenal lagi yang namanya Yesus, mereka sudah nggak kenal lagi apa yang namanya firman Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Die kennen Jesus nicht mehr oder Gottes Wort kennen die nicht mehr. Karena itu Rasul Paulus melalui Timotius menuliskan surat ini yang untuk merupakan satu peringatan. Halo, kamu sekarang ini hidup sebagai orang yang berdosa, yang sudah jauh dan undur dari Tuhan. Daher schreibt Paulus an Timotheus, ihn wieder zu erinnern, wie es eigentlich der Standard ist. Dan bahkan kehidupan mereka itu sampai terbawa di dalam pelayanan mereka, di dalam gereja-gereja lokal yang terjadi pada saat itu. Mereka menjadi satu hamba uang. Mereka melayani hanya dengan tidak penuh dengan keyakinan. Mereka nggak melayani, tidak punya satu dasar yang kuat lagi. Und das beeinflusst auch das Dienst in der Kirche, in der Gemeinde, also wie die sich dienen und Geld priorisieren und so weiter. Suami punya satu istri itu adalah lebih dari satu istri adalah normal. Ein Mann mit mehreren Frauen ist normal. Banyak sekali orang-orang tua yang sudah tidak bisa menjadi contoh buat anak-anak mereka, itu adalah normal hari-hari itu. Viele ältere Menschen, die sind kein Vorbild mehr für die Kinder. Banyak sekali orang-orang hanya untuk mencari keuntungan demi keuntungan dengan cara cepat, dengan menipu sana sini. Itu adalah normal pada zaman itu. Viele Menschen versuchen etwas zu gewinnen und könnte sogar lügen, um das zu erzielen. Karena itu di dalam 1 Timotius 3 itu merupakan standar kebenaran akan firman Tuhan. Kebenaran akan Tuhan itu ditancapkan buat mereka hari-hari itu. Und daher im 1. Timotheus 3, es wurde dann geschrieben über den Standard von Gott, die wurde dann nochmal, diese Menschen zu erinnern. Kebenaran akan Tuhan
dengan kebenaran dunia itu sangat berbeda. Gottes Wahrheit und weltliche Wahrheit ist sehr unterschiedlich. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mana yang harus kita ikuti? Standar dunia atau standar Tuhan? Jetzt die Frage, welche Standards sollten wir folgen? Die von Gott oder von der Welt? Yang kedua yang saya renungkan pada saat itu adalah bahwasanya ayat ini merupakan satu refleksi buat kita semuanya. Und diese Bibelverse sind eine Reflexion über uns selbst. Bagaimana keadaan kita hari-hari ini? Wie ist unsere Situation in der letzten Zeit? Kalau 2 minggu yang lalu istri saya berbicara tentang cermin. Vor 2 Wochen hat meine Frau über Spiegel gesprochen. Sekarang bagaimana keadaan Anda dan saya pada saat kita melihat berdiri di depan cermin dan melihat diri kita sendiri? So, was können wir vorstellen, wenn wir auf dem Spiegel stehen und dann wir sehen uns selbst? Apakah kita bisa melihat wajah kita itu serupa dengan wajah Tuhan? Können wir sehen, dass wir ähnlich wie Gott sind? Buat para suami, apakah hari-hari ini Anda merupakan satu suami yang bertanggung jawab buat keluarga kita? Für die Ehemänner seid ihr in der letzten Zeit verantwortlich für eure Familie. Para orang tua, Für die Eltern. apakah hari-hari ini Anda semua sudah menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita? Seid ihr heutzutage ein Vorbild für eure Kinder? Buat para istri, Für die Ehefrauen? apakah kita semua sudah menjadi istri-istri yang bijaksana untuk membantu suami menjalankan tugasnya di dalam setiap kehidupan ini? Haben wir mit Weisheit unsere Ehemann begleitet und geholfen? Kita mau mereflek diri kita. Di manakah hari-hari ini kita berada? Lass uns selbst eine Reflexion machen, um zu wissen, wo wir heutzutage gerade sind. Dan saya pasti ngerti untuk mendapatkan satu personality yang sehat secara otomatis itu nggak mudah. Und um eine gesunde Persönlichkeit zu haben, ist nicht einfach. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita punya kemauan dan kita memiliki satu ketaatan. Wir brauchen die Wille und etwas Gehorsamkeit. Untuk kita mau mengubah. Pada saat kita melihat cermin, mungkin hari ini saya gondrong gitu. Saya melihat cermin saya, oh saya gondrong nih. Besok saya harus cukur rambut karena sudah gondrong. Und wenn wir dann vor einem Spiegel stehen, wir können herausfinden, ob die Haare zu lang sind. Atau para ibu-ibu mungkin waktu lagi make up, oh ini apa ini, hidupnya itu kurang melengking ke atas. Gitu. Oder die Ehefrauen oder die Frauen, wenn die vor dem Spiegel sehen, vielleicht die Augenbrauen ist zu hoch oder zu niedrig. Harus dibenarkan kembali. Also wir müssen es wieder korrigieren. Para suami harus menunggu lagi 5 menit, 10 menit mungkin. Und die Ehemänner müssen noch 10 Minuten, 5 Minuten länger warten. Diperlukan satu kemauan dan ketaatan untuk mengubah setiap karakter yang gak sesuai dengan standar Tuhan. Man braucht die Wille und Gehorsamkeit, um sich zu verändern, sodass wir den Standard folgen können. Saya tidak mengatakan bahwasanya kita semua adalah orang-orang yang nggak qualified untuk melayani Tuhan atau orang-orang yang nggak qualified untuk melakukan kehidupan ini. Ich sage nicht, dass wir unqualifiziert sind, um Gott zu dienen oder um in dieser Welt zu bleiben. Karena memang kenyataannya kita semua ini nggak ada yang layak. Weil in der Tat, also keiner von uns sind dafür würdig.
Hanya dengan Tuhanlah kita ini dilayakkan, hanya dengan grace and favor from God kita dilayakkan sore hari ini. Nur wegen Gott, nur wegen seiner Gnade sind wir hier. Karena itu kita yuk sama-sama kita mau memiliki yang namanya willingness, yang memiliki satu obedience untuk kita bisa mendapatkan satu perubahan karakter di dalam hidup kita semuanya. Und daher, wir brauchen die Wille und Gehorsamkeit, sodass wir uns ändern können. Karena firman Tuhan tadi katakan setiap perubahan karakter itu didasari oleh satu tujuan hidup. Im Gotteswort, die wir gelesen haben, da steht, dass die Veränderung des Charakters beruht auf dem Lebensziel. Apa sih tujuan hidup kita hari-hari ini? Untuk ke depan kita tahun 2023? Was ist unser Lebensziel für das Jahr 2023? Kalau saya banyak berbicara dengan teman-teman di kantor atau di tempat-tempat yang lain, kalau saya bertanya, untuk apa sih kamu untuk hidup? Wenn ich meine Kollegen dann fragen, wozu oder wofür lebst du? Dia jawabnya, untuk kerja. Er antwortet, zu arbeiten. Terus, untuk apa kamu kerja? Dann fragte ich wieder, und wozu arbeitest du? Untuk cari uang. Um Geld zu verdienen. Terus, kalau kamu sudah punya uang, untuk apa uang itu? Und wenn du schon Geld hast, wofür möchtest du das Geld verwenden? Supaya bisa hidup. Um leben zu können. Terus kalau dibalikin lagi, untuk apa kamu hidup? Und wenn man dann wieder zurück fragen, wofür lebst du? Untuk kerja. Um zu arbeiten. Jadi muter. Hidup untuk kerja, cari uang untuk hidup, kerja lagi, terus muter aja. Es dreht sich. Buat saya itu bukan satu tujuan hidup. Für mich das ist kein Lebensziel. Karena itu di dalam 1 Timotius tadi dikatakan bahwasanya yang di ayat yang terakhir yang saya simpulkan bahwasanya tujuan hidup kita adalah untuk kita mau serve and speak boldly. Untuk kita mau melayani dan untuk bersaksi, dari firman Tuhan dikatakan di situ di ayat yang ke-13. Und das, was wir in 1. Timotheus 3 gelesen haben, da steht, dass unser Lebensziel ist, um zu dienen und Zeugnisse zu geben. Melayani siapa? Wem dienen? Melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Unser Gott, Jesus Christus, zu dienen. Bersaksi tentang siapa? Worüber Zeugnisse geben? Bersaksi akan kemegahan, keagungan Yesus Kristus. Wir bezeugen über Wunderbarkeit von unser Gott, Jesus Christus. Untuk siapa kita bersaksi? Für wem sprechen wir? Otomatis untuk semua orang. Untuk semua orang. Firman Tuhan katakan biarlah semua orang bertekuk lutut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Also für alle, damit alle Leute können sagen, dass Jesus Christus ist der Retter ihres Lebens. Dan itulah tujuan hidup Anda dan saya pada saat kita mempunyai identitas ilahi di dalam setiap kehidupan kita. Und das ist eure und meine Lebensziel, wenn wir diese spirituelle Identität haben. Karena itu firman Tuhan dituliskan oleh Rasul Paulus kepada muridnya Timotius. Daher, das Gotteswort wurde geschrieben von Paulus an seinen Jünger Timotheus. Tetapi tidak berhenti hanya cuma sampai di zamannya Timotius, tetapi itu berlanjut untuk seluruh umat manusia hingga pada saat hari ini kita bisa menikmati firman-Nya karena ada berkesinambungan, saksi demi bersaksi, melayani demi melayani, sehingga kita hari ini bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Also es bleibt aber nicht nur bis zu Timotheus, sondern bis uns und weiter geht es, weil diese Wörter weitergegeben werden.
Sehingga hidup Anda dan saya bukan cuma hanya untuk hidup muter-muter nggak habis-habisnya, tetapi hidup kita memiliki satu perubahan untuk mengubah orang yang ada di luar sana. So dass unser Leben dreht sich nicht nur im Kreis, sondern unser Leben können andere Menschen auch verändern. Karena perubahan karakter itu sejalan dengan perubahan identitas diri kita. Denn eine Veränderung im Charakter stehen im Einklang mit Veränderungen der Selbstidentität. Demikian pula identitas dari gereja kita, IFGF merupakan satu identitas, yaitu untuk kita terus discipleship, untuk kita terus memuridkan orang lain. Und die Identität von unserer Kirche ist Discipleship. Untuk kita mencetak seorang jemaat atau orang-orang jemaat yang menjadi seorang pemimpin yang benar-benar balance, pemimpin yang champion di dalam setiap bidangnya. Ein Mitglied der Gemeinde ein Leiter zu machen. Otomatis kita membutuhkan yang namanya I care. Und daher brauchen wir sogenannte I care. Otomatis kita membutuhkan adanya yang namanya I grow, kelas-kelas di mana untuk kita belajar Alkitab secara bersama-sama. Oder I grow. Ya, I care gunanya untuk kita bersaksi, untuk kita bisa menyaksikan di dalam setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Im I care können wir Zeugnisse geben über die Güte von Gott, die wir erhalten haben. Jadi pada saat kita ada di I care, memang enak sih bisa ketemu sama teman-teman, terus bisa makan sama-sama. Itu memang enak, bener. Im I care, wir freuen uns, weil wir können zusammen mit Freunden treffen, wir können zusammen essen. Tetapi ada satu esensi yang lebih tinggi dari cuman hanya berkumpul bersama-sama, makan bersama-sama, tapi bagaimana untuk kita bisa bersaksi, untuk kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Bagi yang teman-teman yang lagi ada kesusahan, kita bisa membantunya secara cepat. Es gibt aber mehr Bedeutung als das, und zwar, so dass wir Zeugnisse geben, wir können unsere Freunde helfen. Di dalam iGrow, kita mau belajar, kita mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama. Und in iGrow lernen wir über Gottes Wort zusammen. Dan gereja IFGF untuk tahun yang kemarin sampai 1 tahun ke depan ini menyekolahkan seluruh leaders-leadersnya, seluruh jemaat yang mau disekolahkan gratis. Und IFGF Kirche hat jede Mitglieder die Möglichkeit gegeben, um sie zu schulen, für diejenigen, die das möchten. Disekolahkan, diberikan kesempatan untuk belajar akan firman Tuhan lebih lagi. Also eine Chance zu geben, sodass man mehr über Gottes Wort lernen kann, und zwar kostenlos. Untuk itu menjadi satu identitas dari gereja kita IFGF. Und das ist dann eine der Identität von unserer Kirche. Karena itu yuk saya ajak kita semua seluruh jemaat IFGF Düsseldorf untuk kita terus memiliki satu personality yang sehat. Euch herausfordern, sodass wir als Gemeinde in IFGF, sodass wir eine gesunde Persönlichkeit haben. Yang dimana bukan hanya ditawarkan oleh personality dari kebenaran-kebenaran akan dunia ini, tetapi bagaimana untuk kita bisa menerima satu kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran akan Tuhan. Und das passiert nicht nur aus der weltlichen Wahrheit, sondern aus göttlicher Wahrheit. Bagaimana untuk kita mau bisa merefleksikan hidup kita sesuai dengan standar kualifikasi yang Tuhan inginkan. Wie können wir uns reflektieren, basiert auf dem Standard von Gott? Dan yang terpenting, kita mau meresponi setiap apapun yang Tuhan sudah katakan dalam hidup kita. Und allerwichtigste ist, dass wir dann ein Response geben zu was Gott uns schon mitgeteilt hat. Hanya dengan kemauan untuk kita bisa mau taat, itulah yang akan mengubahkan di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Also mit der Wille, um gehorsam zu sein,
Und das wird unser Leben verändern. Ada amin buat kita, Amen. buat Tuhan kita. Dan sore hari ini saya mau tutup dengan satu statement. Und heute Nachmittag möchte ich mit einem Satz abschließen. Di sini saya tulis identitas kita temukan ketika kita berhenti menjadi siapa kita dan memulai untuk menjadi siapa kita diciptakan. Unsere Identität wird gefunden, wenn wir aufhören, wir selbst zu sein und anfangen zu werden, zu dem wir geschaffen wurden. Jadi kita mau belajar menurunkan ego kita. Und daher lernen wir, wie wir unsere egoistisch. Kita mau tinggalkan segala sesuatu yang menghalangi, yaitu ego kita. Ego itu yang sangat besar untuk kita nggak mau lagi berubah. Ego kita itu yang akan menghalangi setiap kita untuk nggak mau taat lagi sama Tuhan. Unsere Ego verhindern uns, Gott zu folgen. Tetapi kita mau memulai untuk menjadi siapa. Menjadi siapa kita ini diciptakan. Yaitu Anda dan saya diciptakan Tuhan sesuai dengan dan serupa gambar Tuhan. Und sogar wir sollten uns verändern, jemanden zu werden, der von Gott geschaffen wurde. Dan pada saat itulah Und saya an yakin der dan Zeit, percaya dan terlalu percaya sama Tuhan saya. ich glaube, Tuhan akan mengubahkan dalam setiap karakter kita untuk kita mendapatkan satu identitas sejati, yaitu identitasnya ilahi. Amin. Gott wird unsere Persönlichkeit verändern, sodass wir unsere echte Identität bekommen können. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Lass uns zusammen beten. Kita angkat satu pujian. Haleluya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita mau undang yuk. Kita mau undang Roh Kudus untuk masuk di dalam setiap kehidupan kita ya. Amin, Yesus. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Heiliger Geist, du bist hier. Roh Kudus, Kau mengasihi. Heiliger Geist, ich liebe dich. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Du bist sanft, du bist mein Helfer, Penolongku, diutus der Bapa. von meinem Vater Yuk saya gesandt undang kita wurde. semua pakai berdiri. Kita mau buka hati kita Lass uns unser Herz öffnen, untuk kita mau menerima satu penolong, menerima satu roh yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. einen Helfer zu bekommen, zu empfangen, der für immer dabei in unserem Penuhi Leben. kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi,
Yuk kita mau meresponi ya setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang sudah ditabur, kita mau belajar yuk, kita mau belajar untuk meresponi setiap firman. Firman yang ditaburkan bukan cuman untuk jatuh di satu tanah yang berbatu, habis gitu mati. Der Gotteswort, der schon gesät wurde, ist nicht nur einfach so zu bleiben. Dan juga bukan jatuh di tanah-tanah yang bersemak yang akhirnya dihimpit dengan ilalang, akhirnya juga mati juga. In steinige Erde oder in Erde mit viel Unkraut, weil dann werden die Samen sterben. Tapi kita mau jatuhkan firman itu di dalam setiap hati Anda dan saya, di satu tanah yang subur, sehingga firman itu benar-benar bisa berbuah di dalam setiap kita. Wir möchten, dass die Samen in unsere gesunde Herzen fallen, sodass diese Samen wachsen und Früchte bringen kann. Tuhan, sore hari ini hamba-Mu berdoa ya Bapa, Heute Nachmittag bete ich, Vater, biarlah firman-Mu ini benar-benar jatuh di dalam setiap kehidupan kami Bapa. lass dein Wort in unserem Leben fallen, Jatuh di dalam tanah hati kami yang subur. in gesunde Erde, Dijatuh di dalam tanah hati kami yang lembut, in unsere sanftige Erde, unser yang Herz. bisa mengubahkan segala hati-hati yang keras menjadi lembut. Verändere diese trockene Herz, um sanft zu werden. Satu pikiran-pikiran yang keras akan diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi satu pemikiran yang luar biasa yang dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Sodass diese harte und trockene Gedanken werden verändert. Terima kasih ya Tuhan buat visi-Mu hari-hari yang hari ini kami terima. Danke Gott für die Vision, die wir heute erhalten haben. Dan hamba-Mu berdoa biarlah sepanjang tahun 2023 ini Und ich bete, dass während dieses Jahr 2023 kami mengalami satu identitas ilahi. Kami menemukan satu identitas ilahi di dalam-Mu ya Bapa. wir werden die echte Identität, spirituelle Identität in dir finden. Terima kasih Bapa, terima kasih. Danke Vater. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Im Namen Jesus Christus beten wir und danken wir. Amin, amin, amin. Yuk kita mau ada sore hari ini sedikit spesial. Saya mengundang Pak Victor untuk maju ke depan. Heute Nachmittag ist etwas Besonderes. Ich möchte Pak Victor nach vorne einladen. Yuk silakan duduk biar Pak Victor dan bisa memuji Tuhan untuk menyanyikan buat kesaksiannya. Silakan Pak Victor. Victor wird Zeugnisse geben durch sein Lieder, Gesang. Mungkin saya minta seseorang untuk terjemahkan sebelum saya nyanyi. Saya ingin bersaksi. Yang pertama saya mau bilang Tuhan itu baik. Perlindungannya sempurna untuk setiap kita yang percaya. Und sein Schutz ist immer vollkommen für diejenigen, die an ihm glauben. Kemarin waktu saya jemput anak saya dari TK, Gestern, als ich meinen Sohn von dem Kindergarten abgeholt habe, und seperti biasa karena anak-anak, wie immer, die Kinder, dia kalau lihat tembok kecil dia mau jalan di atas tembok. wenn er eine kleine Wand sieht, will er da drauf gehen. Kami jalan dari
ujung paling di sini sampai paling sana. Wir waren gelaufen ungefähr von hier bis dahin. Setelah itu di samping kiri kami lampunya udah hijau, lampu merah udah hijau. Und an der Zeit, auf der linken Seite ist die Ampel grün. Kami berdua segera mau menyeberang. Und wir beide möchten sofort über die Straße gehen. Tiba-tiba Und plötzlich, ada seorang bapak es gab einen Mann dengan kecepatan sangat tinggi, mit sehr schneller Geschwindigkeit, dengan sepeda, ist mit dem Fahrrad gefahren tabrak kita berdua. und hat uns beide gestoßen. Kita bertiga jatuh, Und wir zu dritt waren hingefallen. ya. Lalu si kecil Prince dia nangis, dia bilang belakangnya sakit. Und Prinz sagte, dass seine Rücken, also an der hinteren Seite, tat weh. Saat itu langsung saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kamu sembuh. Und an der Zeit habe ich für ihn gebetet, im Namen Jesus, du bist geheilt. Langsung dia berhenti menangis. Und dann hat er plötzlich aufgehört zu weinen. Lalu saya letakkan dia di punggung saya kuda dia. Und dann habe ich ihn getragen. Karena dia shock, Der war schockiert dia tanya, Pak itu kenapa sepeda tadi? und er hat gefragt, Papa, was passiert, was war los mit dem Fahrrad? Lalu saya bilang, mungkin bapaknya lagi buru-buru, Und ich sagte, vielleicht der Mann hat sich beeilt, karena waktu dia bawa sepeda ada tas kresek, itu isinya obat. weil der hat eine Tüte gebracht mit Medikamente. Terus saya bilang, tapi yang penting di sini kamu lihat Tuhan melindungi kita. Und dann sagte ich, aber hier sehen wir, dass trotzdem Gott hat uns beschützt. Kehidupan kami, keluarga kami sudah menyaksikan kebaikan Tuhan sangat banyak. In unserem Leben, in der Familie, wir haben schon sehr viele Gute von Gott gesehen. Mulai dari waktu kami di Indonesia, Als wir in Indonesien waren, sampai kami di Jerman, bis wir hier angekommen sind. perlindungan Tuhan sempurna. Also der Schutz von Gott ist vollkommen. Lagu ini sebagai ucapan syukur saya dan juga sebagai kesaksian saya bagi saudara semua. Und dieses Lied zeigt meine Dankbarkeit an Gott und auch als Zeugnisse für euch alle. Yang saya mau bilang, Und das, was ich sagen möchte, apa yang tadi Pastor Yusuf sampaikan tentang karakter, wie was Pastor Yusuf gesagt hat über Persönlichkeit, kita akan mendapatkan karakter sejati wir werden die echte Persönlichkeit bekommen, jika kita mengatakan kepada Bapa di sorga, wenn wir an unsere Vater im Himmel sagen, Bapa, Vater, kami membutuhkan Engkau setiap saat. wir brauchen dich jederzeit. Mein Leben ist ein Beweis, dass Gott immer gut ist. Gott ist gut. Jederzeit ist Gott gut. Alle meine Stärke, sie kommen nur von dir, Gott. Dafür ich danke dir. Mit ganzem Herz bedanke ich mich. Mein lieber Gott, hier bin ich
preise dich. Ich bete dich an und danke dir. Mein Leben gehört nur dir allein. Mein lieber Gott, hier bin ich brauche dich. Du bist mein himmlischer Vater. Ich lebe nur, weil du mich liebst. Halleluja. Gott ist gut jederzeit. Gott ist gut zu uns. Halleluja. Halleluja. Gott ist gut jederzeit. God is good to us. Mein Leben ist ein Beweis, dass Gott immer gut ist. Gott ist gut. Zeit ist Gott gut. Alle meine Stärke, sie kommen nur von dir, Gott. Dafür ich danke dir. Mit ganzem Herz bedanke ich mich. Mein lieber Gott, hier bin ich preise dich. Ich bete dich an und danke dir. Mein Leben gehört nur dir allein. Mein lieber Gott, hier bin ich brauche dich. Du bist mein himmlischer Vater. Ich lebe nur, weil du mich liebst.